امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کیس کے استغاثہ نے سنگین غلطیوں کی، جس کے باعث ملزمان پہلے سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ سے بھی بری ہو گئے۔ استغاثہ کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ نہ تو آلہ قتل برآمد ہو سکا اور نہ ہی ملزمان کے فون نمبرز اور ہینڈ رائٹنگ سے متعلق عدالت کو مطمئن کیا جا سکا، حتیٰ کہ مرکزی ملزم عمر سعید شیخ کی گرفتاری سے متعلق بھی عدالت کے ساتھ جھوٹ بولا گیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہلاک کیے جانے والے امریکی صحافی ڈینیل پرل کے مقدمہ قتل میں مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ کی سزائے موت کی 7 برس قید میں تبدیلی اور دیگر 3 ملزمان کی بریت کے فیصلے کے خلاف حکومت سندھ کی اپیل مسترد کر دی۔ یاد رہے کہ سندھ حکومت نے 22 اپریل سن 2020 کو امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل کے مقدمے کا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا۔ یہ فیصلہ سندھ ہائی کورٹ نے جاری کیا تھا اور اس میں مرکزی ملزم احمد عمر سعید شیخ کی سزائے موت ختم کر کے اسے اغوا کے جرم میں 7 برس قید کی سزا کا حکم دیا گیا تھا۔ سندھ کی صوبائی حکومت نے اپنی اپیل میں سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ احمد عمر سعید شیخ کی سزائے موت، جبکہ اس مقدمے کے دیگر ملزمان فہد سلیم، سلمان ثاقب اور محمد عادل کی عمر قید کی سزائیں بحال کی جائیں۔ تاہم عدالت عظمیٰ نے ملزمان کے حق میں فیصلہ دیا، جسے امریکہ نے مسترد کر دیا اور حکومت پاکستان سے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے دیگر قانونی آپشنز اختیار کرنے کا کہا۔ قانونی ماہرین کے نزدیک ڈینیل پرل قتل مقدمے کے حوالے سے استغاثہ کی کمزوریاں واضح ہیں اور یہی کمزوریاں آگے چل کر ملزمان کی رہائی کا باعث بنیں۔ یاد رہے کہ ڈینیل پرل اغوا کیس میں احمد عمر سعید شیخ نے 6 فروری سن 2002 کو اس وقت کے ہوم سیکرٹری پنجاب بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کو گرفتاری پیش کی تھی، کیونکہ ماضی میں وہ اس لندن پلٹ جہادی کے ہینڈلر رہ چکے تھے۔ اس وقت تک کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ دراصل ڈینیل پرل کو کراچی میں قتل کیا جا چکا ہے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ احمد عمر سعید شیخ کی گرفتاری سے قبل موہنی روڈ لاہور سے ان کے ضعیف دادا شیخ محمد اسماعیل، چچا طارق اسماعیل اور جوہر ٹاؤن لاہور میں رہائش پذیر ان کے سسرالی رشتہ داروں کو بھی غیر قانونی طور پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ان کے خاندان کو مبینہ طور پر دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ اگر احمد عمر سعید شیخ کو پیش نہ کیا گیا تو ان کے گھر کی خواتین کو بھی اٹھا لیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ احمد عمر سعید شیخ کے ایک ماموں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج تھے اور ان دنوں مظفر گڑھ میں تعینات تھے۔ انہوں نے سارے معاملے کو دیکھ کر اور گھر والوں کے کہنے پر احمد عمر شیخ کو گرفتاری دینے پر آمادہ کیا۔ عمر شیخ کے اہل خانہ کے خلاف کارروائی صرف پولیس نہیں کر رہی تھی، بلکہ قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے بھی کافی سرگرم تھے۔ بہرحال گرفتاری کے بعد احمد عمر شیخ سے پولیس اور خفیہ اداروں نے پوچھ گچھ کی اور 12 فروری کو انہیں PIA کی پرواز میں مکمل سیکیورٹی کے ساتھ کراچی بھیج دیا گیا۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ جب ڈینیل پرل کیس کی سماعت شروع ہوئی تو پولیس نے عدالت میں پیش کیے گئے چالان میں موقف اختیار کیا کہ عمر سعید شیخ کو 13 فروری سن 2002 کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کیا تھا، جبکہ عمر شیخ نے اپنے اعترافی بیان میں کہا کہ اس نے خود 6 فروری 2002 کو گرفتاری پیش کی تھی اور اسے 12 فروری کو PIA کی پرواز سے کراچی لایا گیا۔ عمر شیخ کی طرف سے عدالت میں اپنے دفاع کے لیے 2 گواہ پیش کیے گئے۔ ان میں سے ایک عمر کے والد سعید احمد شیخ اور دوسرے ان کے ماموں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شیخ عبدالرؤف تھے۔ دونوں نے عمر شیخ کے موقف کی تصدیق کی، لیکن اس کے علاوہ عمر شیخ کے وکیل محمود شیخ ایڈوکیٹ کی طرف سے عدالت میں عمر شیخ کی گرفتاری کے حوالے سے اخباری خبروں کے تراشے اور PTV کی فوٹیج بھی پیش کی گئی، جس پر استغاثہ کچھ نہ کہہ سکی۔ پولیس نے اس اہم ترین کیس میں احمد عمر شیخ کی گرفتاری پر جھوٹ کیوں بولا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ فوجداری قوانین کے ماہرین کا کہنا ہے کہ استغاثہ کی یہ حکمت عملی ٹرائل کورٹ میں تو کام کر گئی، لیکن جب اسے ہائی کورٹ کی کسوٹی پر رکھا گیا تو استغاثہ کا یہ داؤ، جسے جوا بھی کہا جا سکتا ہے، چل نہیں سکا۔ استغاثہ نے یہ مقدمہ جس طرح پیش کیا، اس میں اور بھی کئی جھول ہیں جنہیں سامنے لانے کے لیے وکیل صفائی کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ استغاثہ کے مطابق قتل کی منصوبہ بندی 11 جنوری سن 2002 کو اکبر انٹرنیشنل ہوٹل راولپنڈی میں کی گئی، لیکن ان کے وکیل یہ ثابت نہیں کر سکے کہ اس مقدمے کے دیگر 2 ملزمان فہد نسیم اور سید ثاقب سلمان بھی اس وقت عمر شیخ کے ہمراہ راولپنڈی کے ہوٹل میں موجود تھے، اور نہ ہی یہ ثابت کر سکے کہ یہ سازش کراچی میں تیار کی گئی جس میں دونوں شریک ملزمان بھی موجود ہو سکتے تھے۔ اس طرح استغاثہ کی طرف سے عمر سعید شیخ کے ہمراہ دیگر 2 ملزمان یعنی فہد سلیم اور ثاقب سلمان کی ہوٹل میں غیر موجودگی نے اس بات کو کمزور کر دیا کہ اغوا برائے تاوان اور قتل کی منصوبہ بندی ان تینوں نے مذکورہ ہوٹل میں مل کر کی تھی۔ اس کے بعد عمر شیخ ڈینیل پرل کو فون کرتے ہیں اور انہیں کراچی بلایا جاتا ہے۔ 23 جنوری 2002 کو ڈینیل پرل CPLC کے افسر یوسف جمیل سے ملتے ہیں۔ یوسف جمیل نے بھی گواہی دی ہے کہ ان کے سامنے پرل کو کسی کا فون آیا، جسے پرل نے کہا کہ میں آپ کے دفتر کے قریب ہوں، مجھے یاد ہے مجھے آپ سے ملنا ہے۔ ڈینیل پرل یوسف جمیل کے دفتر سے نکلتے ہیں اور بشیر سے ملنے چل پڑتے ہیں۔ یہاں بشیر وہ شخص ہے جس کا اصل نام عمر احمد شیخ کے طور پر بعد میں سامنے آتا ہے۔ یوسف جمیل سے ملاقات کے بعد ڈینیل پرل کو ناصر عباس نامی ٹیکسی ڈرائیور نے میٹروپول ہوٹل اتارا اور یہی وہ لمحہ تھا جب امریکی صحافی کو آخری بار زندہ حالت میں دیکھا گیا۔
टैक्सी ड्राइवर के मुताबिक जो ही उसकी टैक्सी रुकी उसके सामने एक सफ़ेद रंग की करोला गाड़ी आई, जिसमें से एक शख्स अमरीकी सहाफ़ी से मिला और फिर वो दोनों चले गए। अदालत में इस्तग़ासा की तरफ से डैनियल पल को मौसूल होने वाली कॉल का डेटा और फ़ोन नंबर पेश किया गया, जिससे साबित हुआ कि मज़कूरा फ़ोन नंबर अहमद उमर शेख का नहीं बल्कि कराची में मिस्टर सिद्दीकी नामी किसी शख्स का है। यानी ये बात भी गलत निकली। माहिरीन के मुताबिक अदालत में कमज़ोर पैरवी की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि डैनियल पल कत्ल केस में फ़हद सलीम अहमद और सैयद सलमान साकिब दो ऐसे कज़न मुल्ज़िमान थे जिनके एतराफ़ी बयान पर इस्तग़ासा या पुलिस के केस की सारी इमारत खड़ी थी। दोनों पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने डैनियल पल के अगवा के बाद उमर सईद शेख की हिदायत पर ईमेल के जरिए डैनियल पल की अहलिया समेत दीगर अफराद को अमरीकी सहाफ़ी के अगवा की तस्वीर के हमरा इत्तला दी और फिर 30 जनवरी 2002 को आखिरी ईमेल के जरिए पल की रिहाई को उस वक्त पाकिस्तान से हिरासत में लिए गए अफगानिस्तान के सफ़ीर मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की रिहाई, पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फराहमी और क्यूबा में कैद मुस्लिम कैदियों की रिहाई वगैरह के मुतालबात से मशरूत किया गया। ये मुतालबात 24 घंटों में पूरे न करने की सूरत में डैनियल पल के कत्ल की धमकी दी गई थी। इन मुल्ज़िमान के जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए एतराफ़ी बयानात के मुताबिक अंग्रेज़ी और उर्दू ज़बान में हाथ से लिखे गए मुतालबात इन्हें उमर शेख ने फराहम किए थे। दरअसल आखिरी ईमेल फ़हद नसीम की तरफ से अपने एक अजीज़ के घर से की गई थी। उमर शेख ने दोनों को सख्ती से मना किया था कि कोई भी अपने घर से ईमेल नहीं करेगा। फ़हद नसीम की तरफ से अपने अजीज़ के घर से की गई ईमेल से ही सारे केस का बज़ाहिर सुराग लगा और उस वक्त मुल्ज़िमान एक एक करके गिरफ्तार हुए। दोनों मुल्ज़िमान के एतराफ़ी बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट इरम जहांगीर ने रिकॉर्ड किए थे और इन बयानात के रज़ाकाराना ना होने के बारे में इन बयानात पर एक वाज़ेह नोट भी लिखा था। यही वो नोट था जिसने दोनों मुल्ज़िमान के एतराफ़ को मशकूक बना दिया। कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने रज़ाकाराना तौर पर ही दिए गए बयानात की अहमियत होती है। कानून के मुताबिक ऐसे बयानात रज़ाकाराना तौर पर बग़ैर किसी दबाव के रिकॉर्ड करवाए जाएँ तो ये नाकाबिल तरदीद होते हैं। मगर हैरान कुन तौर पर बयानात रिकॉर्ड करने वाली जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खुद ही तस्लीम किया कि वो बयानात रज़ाकाराना तौर पर रिकॉर्ड नहीं हुए। ऐसा क्यों किया गया? अगर ये उनकी मुकम्मल ईमानदाराना राय थी कि मुल्ज़िमान का बयान रज़ाकाराना नहीं, तो पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए ऐसे एतराफ़ी बयान पर इन्हिसार क्यों किया जिसमें वाज़ेह तौर पर मजिस्ट्रेट ने बयानात के रज़ाकाराना ना होने का नोट लिखा हो। इस्तग़ासा की नाकामी का एक और सबूत अदालत में गुलाम अकबर नामी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को पेश करना था कि जिसके पास हैंड राइटिंग के शोबे में तालीम की बजाय सिंधी लिटरेचर की डिग्री थी। गुलाम अकबर वो अहम शख्स था जिसने डैनियल पल के तावान के लिए हाथ से लिखी दो तहरीरों पर अपनी राय देना थी। अंग्रेज़ी में लिखी तहरीर अहमद उमर सईद शेख की थी, जबकि उर्दू में लिखी तहरीर आदिल नामी शख्स की थी। ये दोनों वो तहरीरें थी जो मुबैना तौर पर अहमद उमर सईद शेख ने फ़हद नसीम और सलमान साकिब को दी थी और जिनकी रोशनी में उन्होंने दुनिया को पर्ल के अगवा और बाद में रिहाई के बदले तावान के मुतालबात से आगाह किया था। लेकिन अहमद उमर सईद शेख के वकील महमूद अहमद शेख ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से इसकी काबिलियत और मुतल्लिका शोबे में अहलियत के सवाल जवाब में साबित कर दिया कि इस शख्स की राय पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इस तरह पुलिस ने गैर मुतल्लिका हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पर इन्हिसार करके केस बर्बाद करने में कोई कसर न छोड़ी। सलमान साकिब और फ़हद नसीम के मामले को मजीद देखें तो पता चलता है कि जिस लैपटॉप से इन अफराद की तरफ से डैनियल पल के अगवा की इत्तला दी गई थी, दरअसल ये लैपटॉप 2 फरवरी को इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के मौके पर बरामद किया गया था। मगर इसकी बरामदगी के बारे में भी इस्तग़ासा ने अपने ही बयानात में तज़ादात पैदा किए। पुलिस का मौक़िफ़ था कि मुल्ज़िमान से लैपटॉप 11 और 12 फरवरी की दरमियानी शब बरामद किया गया है, जबकि अदालत में पेश किए गए अमरीकी FBI के कंप्यूटर फॉरेंसिक माहिर और गवाह रोनाल्ड जोसेफ के मुताबिक इसे पाकिस्तान आने से 2 रोज़ पहले यानी 29 जनवरी सन 2002 को बताया गया कि उसने पाकिस्तान में एक लैपटॉप का जायज़ा लेना है। अमरीकी फॉरेंसिक माहिर 4 फरवरी सन 2002 को पाकिस्तान पहुंचा था और उसी शाम उसे कंप्यूटर दिया गया जिस पर वो 6 रोज़ रोज़ाना 4 से 6 घंटे काम करता रहा। अदालत ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर अमरीकी माहिर को इस लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में 29 जनवरी को इत्तला दी गई थी तो डैनियल पल के तावान के सिलसिले में की गई आखिरी ईमेल 30 जनवरी सन 2002 को कैसे आई। फ़र्ज़ करें कि अगर ये कंप्यूटर इसरा नोमानी का था जो डैनियल पल की साथी थी और जिसके कंप्यूटर पर मुल्ज़िमान की भेजी गई ईमेल्स पढ़ी जा रही थी, तो पुलिस ने इस कंप्यूटर की बरामदगी का भी कोई जिक्र किया है और ना सबूत दिया है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि या तो कंप्यूटर की बरामदगी का वक्त गलत लिखा गया है या फिर FBI के माहिर का बयान गलत है। इस बुनियाद पर अदालत को शक हुआ कि दरअसल कंप्यूटर में तब्दीलियाँ लाकर ही इसे अमरीकी माहिर के हवाले किया गया। इस्तग़ासा की इस गलती के बायस डैनियल पल कत्ल केस में बरामद किया गया एक अहम तरीन सबूत भी अपनी अफादियत खो बैठा और अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसे कंप्यूटर के बारे में तैयार की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता। इस तरह ये सबूत भी ज़ाया हो गया। हैरान कुन बात तो यह है कि आज तक आला कत्ल बरामद नहीं हो सका। अदालत में अमरीकी सहाफ़ी के कत्ल के सबूत के तौर पर वाहिद सबूत एक फ़िल्म पेश की गई और वो भी कराची पुलिस की बजाय अमरीकी FBI के अफसर जोहान मेलगान की तरफ से, और कहा गया कि फ़िल्म उन्हें एक सोर्स यानी ज़रिए से मिली है। फिल्म में डैनियल पल को कत्ल होते तो दिखाया गया है मगर और कोई शख्स मौजूद नहीं, यानी अदालत में इस्तग़ासा अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पल के कत्ल को साबित न कर सकी।
आला कत्ल पेश न हुआ, न मकतूल की लाश या इसकी लाश के बरामद किए गए टुकड़ों की रिपोर्ट कि वाकई डैनियल पर्ल कत्ल हुए हैं। सिर्फ एक वीडियो पेश हुई जिसके बारे में अमेरिकी कौंसल जनरल ने जिरह के दौरान तस्लीम किया कि यह फिल्म किसी स्टूडियो में बनाई गई है। पुलिस कोई ऐसा सबूत ना ला सकी जिसके बायस ये भी साबित होता हो कि उमर सईद शेख इस फिल्म की रिकॉर्डिंग के दौरान मौके पर मौजूद थे। सिंध हाई कोर्ट में उमर सईद शेख के वकील महमूद अहमद शेख की तरफ से केस की समाअत के दौरान 26 अदालती हवाले दिए गए, जबकि इस्तगासा की तरफ से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल सलीम अख्तर बड़ो की तरफ से इस अहम केस में सिर्फ 10 के करीब हवाले दिए गए। फौजदारी मुकदमात में इन हवालाजात को कलीदी अहमियत का हामिल समझा जाता है और यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से डैनियल पर्ल के मुबैना कातिल सजा से बच गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।